La 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 la, na 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 na. Wah, oh, teman-teman, apaan nih teman-teman? Wow, wih, ini apaan ya? Wow, ini mainan teman-teman. Wah, mainan apaan nih teman-teman? Wah, bisa bunyi teman-teman. Wah, lucu banget mainannya teman-teman. Wah, tuh. Wah, keren. Wih, ayo kita kumpulkan teman-teman. Hahaha, mantap. Ayo kita cari mainan lagi teman-teman. Wah, mainannya lucu banget ya teman-teman. Widih. Wow, teman-teman. Wow, kakak menemukan tumpukan mainan teman-teman. Wah, mainannya banyak banget teman-teman. Wow, wih, seperti gunung ya mainannya teman-teman. Wah, wih, wadah kakak nggak cukup nih kalau mau dikumpulkan teman-teman. Wih, didaw. Wow, kita lihat semua mainannya. Mainan apa aja nih teman-teman? Wih, wow, lihat teman-teman. Di sini ada pesawat teman-teman. Wow, shoo. Shoo. Wih, keren mainannya teman-teman. Wah, mantap. Ayo kita simpan di sini dulu teman-teman. Wih, wow, ada mobil polisi teman-teman. Wah, mobil polisinya besar banget teman-teman. Wih, mantul, warna merah teman-teman. Wow. Ayo kita singkirkan teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil apaan nih teman-teman? Wow, mobil airport. Wih, keren. Wah, kita simpan di tangannya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ada mobil bus. Wah, mobil bus superhero teman-teman. Wih, keren banget. Mantul. Wow, ada juga pancing nih teman-teman. Wih, wah, coba kita pancing nih teman-teman, stegosaurusnya. Wah, ayo. Wah, nggak bisa teman-teman. Ini ada pancing mainan juga teman-teman. Widih, mantul. Wah, stegosaurus. Wih, warna orange teman-teman. Wah, keren banget. Wow. Ada juga buaya teman-teman. Wididaw. Wow, mantul. Wah, keren-keren mainannya. Widih. Wow, giginya tajam-tajam teman-teman. Wah, ini T-Rex teman-teman. Wah, wah, T-Rex. Warna coklat teman-teman. Wis. Kita simpan di sini dulu teman-teman. Wah, ini apaan nih teman-teman? Wah, sapinya lagi tidur nih teman-teman. Mantul. Yuhu. Wih, sapinya besar banget. Wah, kita simpan juga di sini teman-teman. Wow. Wah, banyak banget mainannya. Wah, ada juga sapi kecil teman-teman. Wow, warna ungu. Widih, mantap. Wah, ini apaan teman-teman? Wow, ini keledai teman-teman. Wididaw. Aku keledai. Mantap. Wah, kita simpan semua teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini apaan nih? Wah, ini sih kerbau teman-teman. Wow, mantul. Wah, ada juga mobil box teman-teman. Mobil kontainer. Kontainer panjang. Wih, keren. Wah, yang mana lagi teman-teman? Wow, ada pistol kecil nih teman-teman. Wih. Wah. Shoo. Wih, keren banget mainannya. Wah, yang mana lagi teman-teman?
Wow, ada warna merah teman-teman. Widih. Wow, ini sih mobil mixer teman-teman, truk molen. Wah, buat ngecor jalan nih. Wah, keren banget. Wih. Wah, apaan nih teman-teman? Wow. Ini anjing. Apaan nih teman-teman? Wah, seperti anjing. Wah. Kita simpan saja teman-teman. Wow. Wih, mana lagi teman-teman? Banyak banget. Wow. Lihat teman-teman. Ada juga helikopter. Wih, warna merah. Mantul. Wah, di sini ada mobil off-road teman-teman. Wih. Oh, warna kuning. Bannya ada 3 teman-teman. Wah, keren. Ayo kita simpan teman-teman. Wah, kita ambil lagi nih teman-teman. Yang mana? Wow, yang ini teman-teman. Di sini ada ikan hiu martil teman-teman. Wih, keren. Oke, kita simpan semua ya teman-teman. Wah, kita ambil yang mana lagi teman-teman? Wow, ada di sini teman-teman. Motor balap warna hijau. Wih, bung, bung, bung. Wih, keren banget. Wah, kita kumpulkan semua ya. Wih, mantap. Wow, ada traktor teman-teman. Wah, traktor warna orange. Wih, keren. Oh, sangat banyak mainannya teman-teman. Wow, yang mana lagi nih teman-teman? Wah, di sini ada domba teman-teman, warna ungu. Wah, lucu mainannya. Wih, ayo kita simpan teman-teman. Wah, kita ambil mainan lagi teman-teman. Wow, ada si hitam teman-teman. Ada kerbau warna hitam. Wih, mantap. Wih, apaan lagi nih teman-teman? Wow, ada lobster. Wididaw, keren. Wow, ada T-Rex lagi teman-teman. Di sini T-Rexnya warna biru. Wih, mantul. Wah, ayo kita simpan di sini teman-teman. Wah, kita ambil mana lagi teman-teman? Kita ambil yang ini dulu teman-teman. Wow, ada mobil polisi militer. Wididaw, mantul. Wah, banyak banget mainannya. Kemudian, wah, ada mobil truk pasir besar nih teman-teman. Wow, keren. Wah, muat. Wow, wadahnya sudah nggak muat teman-teman. Wow, di sini ada lagi teman-teman. Pistol-pistolan. Wididaw, keren banget. Wah, ada mobil towing. Wah, wih, wow, ini apaan nih teman-teman? Di sini ada ikan paus biru teman-teman. Wih, keren. Wah, ini apaan nih teman-teman? Wih, ini kuda teman-teman. Wah, mantul. Oke, kita simpan semua ya teman-teman. Wah, kita kumpulkan semua ya teman-teman. Wow, masih banyak nih teman-teman. Ini sih traktor teman-teman. Wah, mantap. Wih, apaan nih teman-teman? Wih, ATV teman-teman. Wididaw, mantul. Wah, ini apaan nih teman-teman? Wah, eskavator nih teman-teman. Wih, keren sekali. Wow, mantul. Wow, ada juga mobil truk pasir kecil teman-teman. Wih, keren. Wah, masih banyak nih teman-teman. Wow, lihat nih teman-teman. Ada mobil truk pasir juga teman-teman. Wow, keren. Wih, kita simpan ya teman-teman. Wah, mantul. Wah, ada mobil truk teman-teman. Wih, keren. Wah, ini sih apaan teman-teman? Wow, ada kereta api. Wah,
Mantap. Wah, masih banyak teman-teman. Wah, kita kumpulkan semua. Wih, ini mobil pemadam. Wih, ada bus Tayo teman-teman. Hihihi. Oh, mantul. Wah, ini sih gurita teman-teman. Wih, mantap. Wah, kita kumpulkan semua. Wow, ada mainan topeng teman-teman. Wih, topeng Superman. Wow, keren banget. Wow, bus Tayo warna biru. Wah, ini apaan teman-teman? Wah, ini sih mobil tangki teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Wih, ada lagi traktor warna biru teman-teman. Wih, keren. Ada juga motor balap teman-teman warna hitam. Wow. Kemudian ada Triceratops. Wah, mantul. Ada Brontosaurus teman-teman. Wih, apaan lagi nih teman-teman? Wah, ada anjing. Terus ada sapi teman-teman warna kuning. Wididaw, banyak banget mainannya teman-teman. Wow, ada mobil truk gerbek, truk sampah teman-teman. Wow, mantul. Ada mobil salender. Wah, truk tangki. Wow, di sini ada domba. Wih. Kemudian apa semua nih teman-teman? Wow, masih banyak teman-teman. Wow, kakak nggak bisa ngumpulin semua nih. Oh. Wow, lihat teman-teman. Wih. Oh, banyak banget mainannya. Wow. Ayo kita kumpulkan semua teman-teman. Wih. Wow. Wih. Wow, mobil bus. Wah, mantul. Wah. Wih, ini apaan nih teman-teman? Wah, ini mobil truk towing. Wah, keren-keren mainannya teman-teman. Wow. Wididaw. Sekarang sudah kita kumpulkan semua teman-teman. Wow, lihat teman-teman, banyak mainan. Oke, jadi teman-teman yang belum subscribe di subscribe ya. Oke teman-teman, sampai bertemu di video kakak berikutnya. Bye bye.